السلام علیکم، میں ہوں عرفان اللہ خان، اور اس سے پچھلے سیریز میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جو ہے ہاؤ ڈڈ اٹ کم انٹو بینگ، ٹھیک ہے، اور یونائٹڈ نیشنز بنی کب تھی، اس کے اندر کتنے ممبرز ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ دیر آر 6 پرنسپل آرگنز آف دا یونائٹڈ نیشنز، جس کے اندر ایک آرگن ختم ہو چکا ہے اور اب 5 آرگنز ہیں. اس میں سے ایک یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل. The United Nations Security Council is a security council which has got 15 members. ٹھیک ہے، the 15 members, there are 5 permanent members. کون سے؟ 5 permanent members. جو 5 permanent members ہیں اس کے اندر as I told you before, the United States اور the United Kingdom and France, Russia and PRC, the People's Republic of China. So these are the 5 permanent members of the United Nations Security Council. ٹھیک ہے، تو ان 5 ممبرس کے پاس، ان کو ہم P5 بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ P5. And these P5 countries, they are the veto powers. ٹھیک ہے، ان کے پاس veto power ہے. Now what is a veto power? In order to understand what is a veto power, we have to understand the United Nations Security Council resolution کہ اس کی جو ریزولوشن ہوتی ہے وہ کس طرح پاس ہوتی ہے. ٹھیک، یہ جو 15 ممبرس ہیں اس کے اندر 10 نان پرماننٹ ممبرس ہوتے ہیں. کتنے؟ These 10 non-permanent members are elected from various regions of the world. ٹھیک ہے، regions افریقہ سے، ایشیا سے. Now how they are elected, it's a complex process, you know, اور اس پہ ہم کسی اور وقت بات کرتے ہیں. Now یہ جو نان پرماننٹ ممبر ہیں یہ 2 years تک اس یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا پارٹ رہتے ہیں، اینڈ اس طرح پھر اور ممبرس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ناؤ اس میں ووٹنگ کیسے ہوتی ہے اور ریزولوشن کیسے پاس ہوتا ہے. تو ریزولوشن اس کا پاس کرنے کے لیے یو نیڈ 9 votes. ٹھیک ہے، ان آرڈر ٹو پاس اے ریزولوشن آپ کو 9 ووٹ چاہیے. ٹھیک ہے، 9 ووٹ ریکوائرڈ ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، بٹ یو ہیو ٹو ریممبر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 9 votes اینڈ پلس نو ویٹوز. یاد رکھیں، اگر آپ کے 9 ووٹ ہیں اور کوئی ویٹو نہیں ہے تو یور ریزولوشن اسٹیز پاسڈ، آپ کا ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے. however if there is a veto تو this resolution is squashed اور ریزولوشن فیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ویٹو جو ہے وہ ایکسرسائز کب ہوتا ہے؟ when the vote is casted against a resolution، جب کسی ریزولوشن کے اگینسٹ ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے by a veto power. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب ان نیشنز میں سے کوئی بھی نیشن ووٹ کاسٹ نہیں کرتا، I said if they cast a vote against, but if they do not cast a vote which is called is abstain. ٹھیک ہے، abstain کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ abstain کرتے ہیں، ووٹ نہ اس کے فیور میں کاسٹ کرتے ہیں نہ اگینسٹ، بلکہ abstain کرتے ہیں. اور جس کا کیا مطلب ہوا کہ they stay away from the voting. ٹھیک ہے، اینڈ abstain جب ہو جاتا ہے تو اس میں بھی وہ ویٹو کنسیڈر نہیں ہوتا.
it's not considered as a veto. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक बहुत बड़ा मसला है जिसको सारी दुनिया डिस्कस करती है वो क्या है? वो ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वो क्या है कि पूरी दुनिया में जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, टू ब्रिंग पीस, एंड फॉर दैट पर्पस दे कैन पास रेजोल्यूशन, दे कैन कॉल ऑन द मिलिट्री एक्शन. ठीक है, वो मिलिट्री एक्शन कॉल कर सकते हैं, पीस कीपिंग भी कॉल कर सकते हैं, जिससे पीस कीपर्स हम कहते हैं. पीस कीपर्स के दो काम होते हैं, एक पीस कीपिंग एंड दूसरी ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ऑब्जर्वर्स. तो मैं बात कर रहा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक रेजोल्यूशन पास करते हैं जिसके थ्रू वो सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी एक्शन लेते हैं. ठीक है, मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं, ट्रेड एम्बार्गोस भी लागू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन सारी दुनिया का मानना, द होल वर्ल्ड यानी कि मेजॉरिटी, बाय दिस आई मीन टू से, considers the United Nations Security Council as a monopoly. वो क्या कंसिडर करते हैं कि ये एक क्या है, मोनोपली है, एक क्या है, 1 2 3 5 कंट्रीज़ की, इसके अंदर 5 कंट्रीज़ की मोनोपली है. ठीक है, 5 countries they are controlling the United Nations Security Council, because if they veto, so then the whole resolution stays failed. For example, 14 countries have casted a vote in favor, and one country, that is for example USA, has vetoed it. So the resolution is squashed. So what does this mean? This means कि इन countries की क्या है, जो permanent members हैं इनकी एक तरह से चौधराहट है. ठीक है, ये क्या है, चौधरी हैं पूरी दुनिया के. इनको P5 कहते हैं. आपने P5 डील का नाम से P5+1 डील आपने नाम सुना होगा, द ईरान डील. ठीक है, तो द ईरान डील, द P5+1 डील. ठीक है, वो ये जो P5 है वो ये वाले हैं. ठीक है, इसमें जो है एक और बात ये है कि लोग कहते हैं कि इसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनको चेंज होते रहना चाहिए, दे शुड बी चेंज्ड पीरियोडिकली. एक और इसके अंदर जो रिफॉर्म के लिए लोगों ने पुट फॉरवर्ड किया है वो क्या है कि द नंबर ऑफ द मेंबर्स शुड बी इंक्रीज्ड, यानी कि इसको बढ़ा देना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा जो एक और प्रपोज़ल है वो ये है कि जर्मनी and Japan, Brazil, they should also be made as a permanent members. ठीक है, ये भी एक proposal है. तो सारी दुनिया का मानना है कि जनरल असेंबली के अंदर जो वोटिंग होती है उसको लोग खातिर खा में नहीं लाते, यानी कि there is a general assembly as well that I talked about in my previous वीडियो विद यू. ठीक है, कि एक जनरल असेंबली होती है, लेकिन जनरल असेंबली की जो रेजोल्यूशन होती है वो एडवाइजरी होती है. ठीक है, वो लागू नहीं करा सकते. ठीक है, अगर वो मेजॉरिटी से पास भी हो जाए. आप अगर ये समझें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द हार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो यू आर वेरी राइट. इट इज़ द हार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इट रन्स द होल ऑफ द यूनाइटेड नेशन. I hope you got some understanding of the United Nations Security Council. I hope to meet you again, and stay tuned for more. Like my page and share it so that maximum people can benefit from this video. Thank you.